एक नए साल का नया आगाज़ तो सभी ने कर लिया, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर हम इस नए साल के आगाज़ में ऐसी कौन-सी प्लानिंग्स करें कि जिसकी वज़ह से हमारी ज़िंदगी आराम और सुकून के साथ गुज़र सके? हम अपनी ज़िंदगी में अपनी वैल्यू खुद से बना सकें, जिसकी वज़ह से दूसरे जो हैं वो हमें वेटेज दें, दूसरे हमारी कदर करें। अगर आप लोग ये सब कुछ चाहते हैं तो अपने इस नए साल के आगाज़ में इन 5 बातों पे अमल लाज़मी करें। ये 5 गलतियाँ आपने ज़िंदगी में अब दोबारा कभी नहीं करनी और इस साल में तो इस चीज़ को एक चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट करें कि हमने ये 5 गलतियाँ कभी नहीं करनी है, ताकि आपकी ज़िंदगी आराम और सुकून के साथ गुज़र सके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तुसी देख रहे हो जी बबली परदेसी ते एक नवे साल दा नवा आगाज़ तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारक होवे। नए साल का आगाज़ तो मेरी तमाम बहनों और सहेलियों ने, तमाम आंटियों, मामियों, ताइयों, चाचियों ने कर लिया। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस नए साल में आखिर हम लोग ऐसा क्या करें? ऐसी कौन-सी प्लानिंग्स करें, ऐसी कौन-सी स्ट्रेटजीज़ लेकर आएँ कि ये नया साल हमारे लिए खुश आइंद ही साबित हो। हमारी ज़िंदगी में जो भी मसले मसाइल, जो प्रॉब्लम्स और जो मुश्किलात चल रही हैं, आखिर उनका हल किसने निकालना है? ऑफ़ कोर्स उनका हल आपने खुद ही निकालना है। कोई दूसरा नहीं आएगा जो कि आके आके आंसू साफ़ करे या आपकी प्रॉब्लम्स का हल निकाले। इंसान को ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है और इस ज़िंदगी को एक बेहतर अंदाज में गुजारने का हक सबको हासिल होता है। ये नहीं है कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या आप एक माँ हैं, आप एक बेटी हैं या आप एक बीवी हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर अंदाज में नहीं गुजार सकती हैं। तो जी ये आज की ये जो वीडियो है ना, ये नए साल के आगाज़ में आप लोगों के साथ मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि भी इन 5 बातों के ऊपर ना आपने इस साल में अपने लिए एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लें कि ये 5 बातें आप लोगों ने अपने पल्ले के साथ बाँध लेनी है, अपने दुपट्टे के साथ इनको बाँध लें और इनके ऊपर अमल करके देखें, यकीन मानें आपकी ज़िंदगी जो है ना वो आसान हो जाएगी। सबसे पहली गलती जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में अब कभी दोबारा नहीं करनी ना, वो ये है कि भी बिलीव इन योरसेल्फ, नेवर ट्रस्ट ऑन अदर्स। कि भी कभी भी किसी दूसरे बंदे के ऊपर आप लोग भरोसा ना करें और अपने काम, अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपने ज़िंदगी के जो भी प्लानिंग्स हैं ना, वो आप लोगों ने खुद करनी है। हम ख़वातीन क्या करती हैं कि भी हम दूसरों के मुँह की तरफ ना ज़्यादा देखती हैं कि भी अगले बंदे का मूड क्या चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ज़िंदगी को अब किस तरह से लेके आगे चलें। देखिए जी, ज़िंदगी इंसान को एक ही दफ़ा मिलती है और इसको गुज़ारने का हक हमें पूरा-पूरा हासिल है। तो अपनी ज़िंदगी की ये स्ट्रेटजी जो है ना, इसको अब चेंज करें। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप के ऊपर यकीन रखें कि आप भी ज़िंदगी में कुछ कर सकती हैं, आप भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हैं। सिर्फ़ एक पहला कदम जो होता है ना, वो लेना मुश्किल होता है। दिल में जो भी चीज़ है, जो भी बात है, जो भी ख्वाहिश है ना, उसको बस कर गुज़रें। क्योंकि ये जो वक़्त आपके पास है ना, ये कल को आपके पास नहीं होगा और उस वक़्त जब ये वक़्त गुज़र जाएगा ना, उस वक़्त आप लोगों के पास सवाए पछतावे के कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि बच्चे जो हैं, हम लोग मोस्टली ख़वातीन क्या करती हैं कि बच्चों के इर्द-गिर्द हमारी ज़िंदगी घूमती रहती है। बच्चों के जो भी ख़्वाहिशात होती हैं, जो भी प्रायोरिटीज़ होती हैं, उनको जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, हम उसके पीछे अपने आप को ना हलकान करती रहती हैं। बच्चों ने कल को बड़े हो जाना है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना है और उस वक़्त कोई भी इस चीज़ को एडमायर नहीं करेगा, इस चीज़ को एप्रिशिएट नहीं करेगा कि भी हमारी माँ ने हमारे लिए कौन-सी कुर्बानियाँ दी थीं। तो अपनी ज़िंदगी में आप जो भी आपकी दिल की ख्वाहिश है ना, एक दफ़ा तो अपने आप को चांस लाज़मी दें कि हाँ जी, हम भी कुछ कर सकती हैं। तो उस चीज़ को कर गुज़रें। ना तो इन बच्चों ने आपको कुछ देना है, बहुत ही कम मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बड़े होके कल को आपको ना रिवार्ड देते हैं। औलाद फर्माबरदार निकलती है, अल्लाह ताला से दुआ है कि सबकी औलाद फर्माबरदार हो, लेकिन दिस इज़ द रियलिटी। और ना ही घर के काम-काज ने आपको कुछ देना है, ना ही आपकी सास-ससुर की हुई खिदमत ने आपको कुछ देना है। इन लोगों के लिए आप जितना अपने आप को वो मर्ज़ी हलकान करती रहें, इनके मूड कभी भी सीधे नहीं होने हैं। तो अपनी ज़िंदगी को, अपनी ख्वाहिशात को थोड़ी-सी वेटेज दे के देखें। फिर जी दूसरी बड़ी गलती जो कि हम ख़वातीन करती हैं ना, वो ये होती है कि अपनी बातें, अपने राज़ और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो दूसरों के साथ लाज़मी तौर पे हम लोग शेयर करते हैं। यकीन माने, अगर हम लोग अपना राज़ खुद नहीं ना रख सकते, हम अपनी बात को खुद से सीक्रेट नहीं रख सकते, तो क्या किसी दूसरे का दिमाग ख़राब है, उसको किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि वो आपके सीक्रेट को छुपा-छुपा के दो लोगों से रखेगा? तो अपनी बातें, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या अपनी जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं या व्हाटएवर जो भी आपके दिल में बातें चल रही होती हैं ना, इसे कभी भी दूसरों के साथ शेयर ना करें। अब दूसरों में सब शामिल हैं। व्हाटएवर कोई भी रिश्ता हो, कभी भी किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें
اور اپنی زندگی کو آپ اپنے طریقے سے ہینڈل کرنا سیکھیں۔ یہ آپ کی اپنی جنگ ہے اور اسے آپ نے خود سے جیتنا ہے۔ دوسروں کے ساتھ باتیں شیئر کرنے سے صرف اور صرف جگ ہنسائی ہوتی ہے، تماشا بنتا ہے اور لوگ ان باتوں کا ایشو بنا کے کل کو آپ کو تانے دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو نا اپنے پاس سیکرٹ کے طور پہ رکھیں، اپنی باتوں کو اپنے پاس ہی رکھیں، اپنی حد تک رکھیں۔ یقین مانیں جو بھی آپ کی پرابلمس ہیں نا ان کو اللہ کے ساتھ ڈسکس کریں، وہی ان مسائل کا حل نکالنے والا ہے۔ ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، دوسری کزنس کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ یا وٹ ایور کسی بھی رشتے میں آپ انوالو ہو جائے نا، اس کے ساتھ یہ باتیں ڈسکس کر کے ان مسائل کا حل نہیں نکلے گا۔ پھر جی تیسری بڑی اور امپورٹنٹ چیز جو کہ آپ لوگوں نے کام یہ اپنی زندگی میں کرنا ہے، یہ غلطی دوبارہ رپیٹ نہیں کرنی، وہ یہ ہے کہ ارد گرد کی باتوں میں، ارد گرد کے کاموں میں اور ارد گرد کے لوگوں پہ دھیان دینا بند کر دیں۔ آلویز فوکس آن یور ٹارگٹ، اپنے اصول بنا لیں، اپنے مقصد جو ہے نا یا اپنے جو ٹارگٹس ہیں آپ ان کو اچیو کرنے کے لیے اپنی زندگی میں فوکسڈ ہو کے کام کریں۔ یہ جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، جو بھی رشتے ہوتے ہیں اور اسپیشلی یہ جو شادی کے بعد پیش آنے والے پرابلمز ہوتے ہیں نا، یعنی کہ ان لاز میں جانے کے بعد یہ جو ایک ساس بہو والی کہانی چھڑ جاتی ہے یا وٹ ایور جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا، یہ پرابلم صرف اور صرف آپ کو آپ کے ٹارگٹ سے پیچھے ہٹانے کے لیے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ یا بندی جو ہے نا وہ زندگی میں کوئی بھی کامیابی حاصل نہ کر لے، کوئی کام نہ کر جائے، ہم لوگوں سے آگے نہ نکل جائے، اور صرف یہ آپ کی اٹینشن جو ہے نا اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو آلویز آپ لوگوں نے میری بہنوں نے سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس سال آپ نے فوکسڈ ہو کے اپنے جو بھی ٹارگٹس ہیں، جو بھی آپ کے کام ہیں یا وٹ ایور آپ جو بھی زندگی میں حاصل کرنا چاہتی ہیں نا اس کے اوپر اپنا فوکس رکھیں۔ ارد گرد کی باتوں میں، ارد گرد کے رشتوں میں، ارد گرد کے تانوں میں، ارد گرد کے مسئلے مسائل میں الجھ کے اپنے دماغ کو فضول میں ویسٹ مت کریں۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اور اس وقت کو آپ لوگ اسی طرح سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جبکہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں گے۔ نمبر 4 جس چیز سے آپ لوگوں نے خود کو بچا کے رکھنا ہے نا وہ ہے جی وسوسے، بدگمانیاں اور وہم۔ ان سوچوں سے اپنے آپ کو جتنا زیادہ آپ دور رکھیں گی نا اتنا ہی زیادہ آپ زندگی میں آگے بڑھ پائیں گی۔ یہ جتنی بھی نیگیٹو فیلنگز ہوتی ہیں نا یہ انسان کو زندگی میں آگے بڑھنے سے روکتی ہیں، کچھ کرنے سے روکتی ہیں۔ نیگیٹو فیلنگز، نیگیٹو خیالات اور نیگیٹو تھنکنگ سے خود کو دور رکھیں۔ نمبر 5 اپنے آپ کو اوور تھنکنگ میں نہ لے کے جائیں۔ پنجابی کی ایک مشہور کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ سوچی پیا تے بندہ گیا۔ بس اس چیز کو اپنے پلے سے باندھ لیں کہ یہ جو اوور تھنکنگ ہوتی ہے نا یہ ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ ضروری باتوں کو صرف سوچیں لیکن غیر ضروری باتوں کے بارے میں زیادہ سوچنے سے انسان زندگی میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاتا۔ ناکامی کے خوف سے آپ کبھی بھی کامیابی کو اپنے گلے لگنے سے نہیں روک سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ کامیابی کے اوپر فوکس رکھیں۔ یہ مت سوچیں کہ بھی میں اگر یہ فلاں کام کروں گی تو میں اس میں ناکام ہو جاؤں گی، اگر میں اس میں کامیاب نہ ہو سکی تو لوگ کیا کہیں گے، اور اس طرح کی جو باتیں ہیں نا یہ انسان کو کبھی بھی کچھ نہیں کرنے دیتی ہیں۔ تو ناکامی کے اس خوف سے اپنی کامیابی کو خود سے دور مت کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ میری ان باتوں سے ضرور ایگری کریں گی۔ صرف یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، ان 5 ٹپس کے اوپر عمل کر کے دیکھیں، یقین مانیں اس سال آپ لوگ اس کو ایک چیلنج کے طور پہ ایکسیپٹ کریں۔ آپ اپنی ساری زندگی میں خود کو کامیاب، سٹرونگ اور ایک سٹرونگ وومن خود کو کنسیڈر کرنا شروع ہو جائیں گی۔ نہ صرف کنسیڈر کریں گی بلکہ دوسروں کو بھی اپنی طاقت کا یہ لوہا منوا کے چھوڑیں گی۔ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔